आइंदा हुकूमत अवामी होगी। दुनियापुर बाईपास पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जयालू से खिताब। कहा कि हम इक्तदार में आकर मसाइल हल करेंगे। जयालू के जोशो जज्बे देखकर उनका शुक्रिया अदा किया। शहीद बेनजीर भुट्टो के नजरिए को आगे लेकर जाने का आज़म किया। कहरोड पक्का दुनियापुर बाईपास चौक पर शानदार इस्तिकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहरोड पक्का में पावर शो। पंडाल सज गया। 18 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा स्टेज तैयार। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। पार्टी तरानों की गूंज और ढोल की थाप पर भंगड़े। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। फजा जिए भुट्टो के नारों से गूंज उठी। शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करें या हमें अपना लाने दें, वो पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला खत्मी होना चाहिए। जब भी शहबाज शरीफ का बयान आए पीछे से आवाज आती है ये उनका जाती फैसला है। बिलावल हाउस में मुल्तान में बिलावल भुट्टो की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों से गुफ्तगू। बोले अफसोस हुआ कि शहबाज शरीफ के बयान को जाती कहा गया। पीडीएम में जब तक कंफ्यूजन होगी मसला हल नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च का भी इशारा दे दिया। जनूबी पंजाब में सियासी गहमा गहमी। पीपल्स पार्टी ने एक और विकेट अपने नाम कर ली। मैसी से ताल्लुक रखने वाले इमरान भाभा का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान। लीगी रहनुमा राना इब्राहिम मदनी पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल भुट्टो के हमरा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। लिया में रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी अशरफ की साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। उम्मीदवार एमपीए चौधरी अशरफ ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। 11 सितंबर को बिलावल भुट्टो के दौरा लिया के मौके पर रहनुमा पीटीआई चौधरी अशरफ पीपीपी में शामिल होंगे। पंजाब में 2 बड़े अफसरान तब्दील। वफाकी काबीना ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी। कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और राव सरदार अली खान को आईजी पंजाब तैनात किया जाएगा। जनूबी पंजाब में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गंदू की फीवन कीमत 2150 रुपए मुकर्रर। मुल्तान और बहावलपुर में आटा मजीद महंगा 65 से 70 रुपए किलो में बिकने लगा। मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपए। 10 किलो आटा 540 रुपए का हो गया। देजो खान में फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा ताहाल जारी न हो सका। 20 किलो आटा 1200। मुल्तान और मियांवाली में 1180 रुपए का मिलने लगा। शहरियों का सरकारी नेट पर आटा न मिलने का शिकवा। वो महंगे, घी देख लो वो महंगा, कोई चीज नहीं मिल रही अवाम को। अवाम परेशान हुई, गरीब दिहाड़ीदार तबका परेशान हुआ पड़ा है। 20 किलो थे 1200 आटा थी गए। महंगाई नजर है सर अवाम का जीवन महल करते। बस लेना खाना जो है बच्चों का पेट भी पालना है लेना है। अब दुकानदार से भिड़ भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते। महंगाई जेड़ी है अरूज ते खड़ी है। आटा गिंदू तो मिर्चा कोनी होंदिया, मिर्चा पूरिया करेंदू, घी कोनी होंदा। गरीब बंदा वने तो वने केड़े पास। घर की तामीर मुल्तानियों के लिए ख्वाब बन गई। एक हफ्ते में लोहे की कीमत में 6 रुपए किलो इजाफा। कीमत 249 रुपए हो गई। लोहे की चादर 6 रुपए महंगी। कीमत 265 रुपए हो गई। स्क्रैप 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो गया। दुकानदार और लेबर कीमतों में इजाफे से परेशान। इस हफ्ते में जो लास्ट टाइम जो रेट आया है ना तकरीबन वो 6 रुपए का रेट आया है। और उससे पहले जो मार्केट रेट था ना अगर इमरान खान की हुकूमत से पहले तो उससे पहले रेट की ये सूरत हाल थी 120 रुपए 25 रुपए के लगभग थी। आज वही रेट इस हुकूमत में 270 रुपए किलो प्लस हो चुकी है। तो आने वाली जो सूरत हाल है उसमें ये नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है कि ये 300 से भी प्लस कर जाए। लेबर परेशान होती है, महंगाई है। आटा चीनी का रेट देखो 150 रुपये चीनी हो गया, 350 रुपये किलो घी हो गया, आटा 25 रुपये मण हो गया। गरीब बंदा कहाँ जाए। मुल्तान में एंटी रैप ऑर्डिनेंस का कानून मंसूख होने से स्पेशल कोर्ट्स खत्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 270 से ज्यादा केसेस वापस ट्रायल कोर्ट्स में भिजवा दिए गए। सैकड़ों केसेस में जल्द इंसाफ की उम्मीद लिए साइलिन मायूस। ज्यादती केस की सुनवाई करने वाली स्पेशल अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने का मुतालबा। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एक और पर्चा। सन्नावा में जमशेद दस्ती के खिलाफ एक हफ्ते में दूसरा मुकदमा दर्ज। थाना सिविल लाइन में एहतजाज और एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। जमशेद दस्ती के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के 42 पर्चे दर्ज हुए। 40 की जमानतें करवा ली गई। कोरोना की चौथी लहर मजीद खतरनाक। 3 अफराद जान से गए। मियांवाली में 2 और रहीम यार खान में 1 मरीज जाँ बहक। एक ही रोज में 669 अफराद
وائرس کا شکار میاوالی میں شرح 14% سے تجاوز کر گئی، دیجو خان میں شرح 9% تک پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت سے ویکسینیشن سٹاک بارے وضاحت طلب کری۔ ضلع انتظامیہ ملتان کی کرونا آگاہی مہم، ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا شہر کا دورہ، شہریوں اور تاجر کو کرونا SOPs پر عمل کرنے کی ہدایت۔ ماسک کے بغیر موٹر وے پر سفر کی اجازت نہیں، ملتان میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے موٹر وے پولیس کے اقدامات، خلاف ورزی پر متعدد گاڑیوں کو موٹر وے پر داخلے سے روک دیا گیا۔ جرمانہ، بہاولپور میں ڈینگی مہم کے دوران ناقص کارکردگی، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کو وضاحتی نوٹسز جاری، سید زوار حسین شاہ اور محمد عابد سمیت دیگر ملازمین شامل، چیف ایگزیکٹو کارپوریشن نے ڈینگی بارے کارکردگی بہتر کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ملتان میں PPSC کے ذریعے ہونے والے امتحانات تاخیر کا شکار، PPSC کرپشن سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد مختلف پوسٹ پر 1 سال بعد بھی تحریری امتحان نہ ہو سکے، اسسٹنٹ سب انسپکٹر سمیت دیگر امتحانات تاحال تاخیر کا شکار، پیپر نہ ہونے کی وجہ سے اوور ایج ہو رہے ہیں طلبہ و طالبات کا شکوہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی 5 سالہ حکومت کے آخری 2 سال، جنوبی پنجاب کی 3 ڈویژنز اور 11 اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب کے ڈویژنل کمشنر سے ترقیاتی منصوبے کی تفصیلات طلب کر لی، ڈویژنل کمشنرز کو ہر 15 روز میں ایک ضلع کی تفصیلی دورے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ ترقیاتی کاموں کو ہفتہ وار جائزہ بھی لیا جائے گا، کمشنر ڈورا غازی خان سارا اسلم کی زیر صدارت اجلاس، اسکیمز پر وقت مکمل کرنے اور منصوبے کا تصویری ریکارڈ طلب کر لیا، ادھر پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کر دیا گیا۔ ٹرانسپورٹ بند ہونے سے اشیاء ضروریہ کی قلت کا سامنا، ملتان کلا منڈی کے تاجر پریشان، صدر سپریم کونسل شاہد عالم نے کہا کہ ٹرانسپورٹ بند ہونے سے مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن DG خان جواد الحسن گوندل کا تبادلہ، ساجد ریاض چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن DG خان تعینات، جواد الحسن گوندل کی سٹاف سے الوداع ملاقات، کہا کہ پوری ٹیم نے مل کر مسائل حل کیے۔ ڈیرہ غازی خان میں جمعیت علماء اسلام کی تحفظ ختم نبوت ریلی، قیادت مولانا محمد اقبال رشید نے کی، ریلی ڈاٹ پل سے شروع ہو کر ٹریفک چوک پر اختتام پذیر ہو گئی۔ ملتان میں خواتین شیلٹر ہوم دارالایمان اور ویمن پیس فارم کے زیر اہتمام آگاہی سیشن، ترجمان وزیر اعلیٰ سبین گل، انچارج دارالایمان ثنا مزمل، PTI سے شازیہ عباس کھاکی، سوشل ویلفیئر آفیسر کو مل اعزاز سمیت دیگر سیاسی اور سماجی رنگوں اور ہنرمند ہاتھوں کا کمال، کینوس پر بکھرے رنگوں سے لکھی قرآنی آیات کا سحر، رحیم جا خان چیمبر آف کامرس میں آرٹ ایگزیبیشن کے فن پاروں کی نمائش پر شرکاء نے خوب داد دی۔